बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान जावेद न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज के वीलॉग का में हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ख़त्म करने का इंदिया दिया है। वो क्यों दिया है उस हवाले से हम आपको डिटेल देंगे। और सबसे पहले तो हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस है क्या। 13 जून 2016 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, जिसमें बानी चेयरमैन इमरान खान इस पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हुए। 5 साल के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मुद्दत होती है और 13 जून 2021 से पहले पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर लाजम था कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन में उन्होंने ये जवाब जमा कराया कि कोरोना की वजह से वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकते क्योंकि गैदरिंग पे पाबंदी लगी हुई है, तो उनको 1 साल का वक्त दिया जाए ताकि 1 साल में वो इलेक्शन करवाएं। 1 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो इलेक्शन करवाया वो 8 जून 2022 को इलेक्शंस करवाए, जिसका जो पार्टी सर्टिफिकेट और जो ओहदेदार सामने आए उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जो पार्टी आइन है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, उसमें अमेंडमेंट कर दी गई है और उस अमेंडमेंट के बाद उस तरमीम से मुताबिक ये इलेक्शन जो हैं वो दुरुस्त नहीं हुए। उसके बाद केस की समाअत शुरू हुई और केस की समाअत जब हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दलाइल दिए, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाइल दिए और दीगर जो फ़रीक़ैन हैं उनकी जानिब से ये दलाइल दिए गए और उन्होंने कहा कि हमारे ये आइन के मुताबिक हैं। और जो अमेंडमेंट थी वो उन्होंने वापस ली और कहा कि हम ये अमेंडमेंट वापस लेते हैं और पुराना जो कानून है उसके मुताबिक हमने ये इलेक्शंस करवाए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इलेक्शंस को ना माना और फिर इब्तदाई तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 20 रोज़ में इंतखाबात करवाने का इनको वक्त दिया गया। 20 रोज़ में जो इलेक्शन करवाए PTI ने इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में, उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और 14 दरख्वास्त गुजार इसमें आए, जिसमें अकबर एस बाबर समेत 14 मज़ीद लोग थे और उनका इस हवाले से ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से उनको जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात में लड़ने का मौका नहीं दिया। उन्होंने शवाहिद पेश किए और शवाहिद पेश करने के बाद ये मामला इलेक्शन कमीशन में चला और इलेक्शन कमीशन ने उन इलेक्शंस को भी गैर कानूनी करार देते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बल्ला लिया। फिर पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ गई और फिर सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गया और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। और यूँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जो बल्ला छीनने की कहानी है वो इस तरह सामने आई। और फिर 8 फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो बल्ले के बग़ैर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। पार्टी तो मौजूद है लेकिन पार्टी सिंबल इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना होने की वजह से उनसे वापस दिया। अब 3 मार्च को दोबारा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इलेक्शंस करवाए और उस इलेक्शंस के हवाले से केस की आज समाअत हुई। केस की समाअत में जो अहम रिमार्क्स मेंबर KP की जानिब से सामने आए, उन्होंने अकबर एस बाबर जो कि दरख्वास्त गुजार हैं उनसे पूछा कि क्या आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए हैं, तो उन्होंने कहा हमने कोई इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस से मुतल्लिक फ़ैसला करने से रोक रखा है। मेंबर KP ने कहा कि हमने ये देखना है कि क्या 5 साल गुजरने के बाद आपने मुकर्रर वक्त में इलेक्शन नहीं करवाए, तो देखना है कि आपके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या पार्टी ख़त्म की जा सकती है या नहीं। इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि इसको भी इस मामले को देखना होगा, जिस पर फैसल चौधरी और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये झूठी कहानियाँ सुना रहे हैं। उन्होंने अकबर एस बाबर को मुखातब करते हुए कहा कि ये झूठी कहानियाँ सुना रहे हैं, क्योंकि अगर इससे पहले ये रिमार्क्स क्यों दिए, ये रिमार्क्स उन्होंने अकबर एस बाबर की जानिब से जब दलाइल दिए गए और अकबर एस बाबर ने ये दलाइल में कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 5 साल में इलेक्शंस नहीं करवाए तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दोबारा इलेक्शन का नहीं कह सकता, जिस पर मेंबर KP ने कहा कि हमें ये देखना होगा कि दोबारा जो 3 मार्च की इलेक्शन
الیکشنز ہوئے، اس سے پہلے تو الیکشنز کو کالعدم اور غیر قانونی الیکشن کمیشن نے کروایا، اور یہ جو اب 3 مارچ کو الیکشنز کروائے ہیں، کیا یہ پی ٹی آئی الیکشن کروا سکتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جس میں فیصل چودھری اور بیرسٹر وہ جو خود پارٹی چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہیں، اکبر ایس بابر کو کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے پر الیکشن کمیشن کو اسسٹ کریں گے، کیونکہ اگر 5 سال کے بعد کوئی پارٹی الیکشن نہیں کروا سکتی تو کیا اس پارٹی کو انلسٹ کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو پارٹی کا وجود ہی ختم کیا جائے گا؟ یہ ریمارکس دیے اور یہ سوال بھی پوچھا ممبر کے پی نے، اور اس سوال پر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس معاملے پر مکمل اسسٹ کریں گے، اور آج کی جو سماعت ہوئی اس میں 5 درخواست گزار تھے، اور 5 درخواست گزاروں نے یہ درخواست دی تھی، اور ان درخواست گزاروں کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو ہدایت کی ہے کہ وہ جواب جمع کروائیں، اور اس حوالے سے آج کی جو سماعت تھی اس کی جو اہم جو نکتہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ کیا دوبارہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کروا سکتی ہے یا نہیں۔ 5 سال کا وقت گزر گیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف سے نشان چھیننے کے بعد کیا اس کو جو پارٹی رجسٹریشن ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ اب یہ کیس اہم ایک نوعیت یا اہم موڑ اختیار کر چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت قائم رہ سکے گی یا نہیں۔ اس پر اب دلائل دیے جائیں گے کہ کیا، کیونکہ یہ سارا معاملہ پس منظر میں یہی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو مقررہ 5 سال کی مدت تھی اس میں انتخابات نہیں کروائے، اور کیا وہ دوبارہ انتخابات، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جب اسلام آباد میں انتخابات کروائے گئے تھے انٹرا پارٹی انتخابات، جس میں 14 درخواست گزاروں نے ان الیکشنز کو غیر قانونی ڈکلیئر کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سے درخواست دی تھی، اور پھر انہوں نے ارریگولیرٹیز کا بھی الیکشن کمیشن نے ذکر کیا، اور اسی بیس پر الیکشن کمیشن نے ان کو 20 روز میں الیکشن کروانے کا وقت دیا گیا تھا، اور اس 20 روز میں جو الیکشن ہوئے وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق بقول الیکشن کمیشن نہیں تھے، اور اسی بیس پر اب بدلہ لیا گیا، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا بطور سیاسی جماعت کیا مستقبل ہوگا، وہ رہے گی یا نہیں، وہ آنے والی سماعتیں ہی اس حوالے سے بتائیں گی، اور اس کیس کی اب اگلی سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور اس میں جو پیش رفت ہوگی ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔